hablar de la esperanza que tenemos en Él. We're also going to talk about the hope that we have in Him. Vamos a hablar acerca de nuestra fe, We're going to talk about our faith que es purificada en fuego that is purified by fire, por las pruebas, by trials, pero que esto trae gloria a Dios. and how this brings glory to God. Vamos a hablar de la revelación And then we're going to talk about que revelation, nosotros estamos dando al mundo. the revelation that actually we give to the world. Y por último, de cuál es la respuesta And then lastly, we're going to talk about the response. de nosotros como hijos de Dios. What should our response be Una as children respuesta de of God? santidad y amor. A response of holiness and love. Amén. Amen? Entonces, prepárense, va a haber examen también. You al ready? final You're going to del- get quizzed. So En take diciembre notes. vamos a hacer un examen de primera y segunda de December, Pedro. we're going to quiz you on 1st and 2nd Dios Peter. nos dice, God tells estén us, preparados en tiempo y fuera de tiempo. be ready in and out of Que time. seamos la iglesia Let's be the church que saben cómo manejar la palabra de that Dios. knows how to handle the word of God. Esa es nuestra tarea. That's our duty. Primera de Pedro 1:1. All right, 1 Peter 1:1. Entonces dice, o en nueva versión internacional lo voy a leer yo. Primera de Pedro 1:1. 1 Peter 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2. No, just there. Okay. Amén. Entonces, el primer verso, So verse 1, aquí tenemos el autor. we have the author. Y nos dice Pedro. And Peter says, Pedro es el que está escribiendo esta carta. I, Peter, am writing this En letter. aquel entonces, cuando se escribió esta carta, So at that time when this letter was written, que fue como en el año 60 y algo después de la muerte de Cristo, it was 60-ish year after the death of Christ. en aquel entonces se acostumbraba So at that time it was the custom que alguien escribía las cartas por usted. that someone would write the letters for you. Entonces, lo que sucedía era que usted le dictaba a alguien. So what you do is you would dictate your words Y to muchas someone else. veces el que escribía las cartas And many times what the person that was writing, lo escribía a la manera que ellos escriben. they would write it the way that they write it. Entonces, muchas personas dicen que estas dos cartas no son de Pedro, So lots of people argue that these two letters cannot possibly be from Peter porque la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro because the first and the second letter, son escritas de una manera bien diferente. they have a different format. Entonces, alguien nos They dice, look si le different. escribió Pedro, ¿por qué cambió su manera de escribir? And people say, well, no, it's not Peter because the second letter looks different. No, sí es Pedro. It is Peter. Lo que pasa que a lo mejor fue a dos diferentes personas que les dictó la carta The thing is that maybe there were two scribes that were taking y notes. cuando escribieron el mensaje estaba ahí, pero a lo mejor lo escribieron de una manera diferente. And maybe the essence of his message was there, but maybe the formatting and the way that the words they chose were Pero different. Pedro escribió estas cartas. But Peter wrote these Pedro letters. comunicó el mensaje. Peter communicated Y the message. miremos cómo él se presenta. And then let's see how he introduces Dice, himself. Pedro, apóstol de Jesucristo. He says, Peter, an apostle of Jesus Christ. Punto, no dijo nada más. That's about it. Cuando Pablo se presentaba, When Peter would introduce himself, Pablo usualmente se presentaba de esta manera. Ya. Paul would introduce himself in this way. Pablo decía, Paul would say, Pablo, el apóstol de Jesús, Paul, the apostle of Jesus, por la voluntad de Dios. by the will of God. Porque Pablo casi tenía que comprobar Yeah, because Paul had to almost prove que él era uno de los apóstoles. that he was considered an apostle. Pedro no tenía que comprobar nada. But Peter didn't have to prove anything. Pedro, la gente sabía quién era Pedro. People knew who Peter was. O sea, estamos hablando del Pedro que caminó en el agua. We are talking about the Peter that walked on water. Estamos hablando del Pedro que por 3 años anduvo caminando con Jesús. The Peter that for 3 years walked with Jesus. Estamos hablando de Pedro que su nombre era Simón. We're talking about Peter whose name was Y Simon. Jesús le dijo, ahora tu nombre será Pedro, And Jesus said, now your name's going to be que Peter. quiere decir roca. That means rock. O sea, estamos hablando del Pedro que negó a Jesús 3 So veces. we're talking about the Peter that denied Jesus 3 times. Al Pedro que Jesús dijo, díganle a Pedro que ya resucité. The Peter that Jesus said, tell Peter that I have resurrected. Amén. Estamos hablando del Pedro We're talking about the Peter que Jesús le dijo, that Jesus said, Satanás, ponte detrás de mí. Satan, get behind me. Por el celo que Pedro tenía. Because of that zeal Que that no Peter quería ni que had. Jesús fuera a la cruz. He didn't even want Jesus to go to the Estamos cross. hablando aquí del Pedro We are talking about a Peter que cuando en el día de Pentecostés that on the day of Pentecost, se puso de pie y empezó a hablar he stood up and began to speak, y 3,000
3,000 personas recibieron salvación. and 3,000 people were saved. Estamos hablando del Pedro We're talking about the Peter que cuando miró a un paralítico that when he saw a paralyzed le man, dijo, he said to him, plata y oro yo no tengo, I don't have silver or pero gold, lo que yo but tengo what I do have, te lo doy. I'm going to give it to you. Levántate en el nombre Get de up Jesús. in the name of O sea, Jesus. Pedro era una persona importante Peter was an important y era person, uno de los 12 originales. and he was one of the original 12. Entonces Pablo decía, So Paul said, sorry, yo soy Pablo, apóstol de Cristo, I'm Paul, I'm also an apostle of por la Christ, voluntad de Dios. by the will of God. Pedro solo decía, Peter only said, yo soy Pedro, I'm Peter. uno de los apóstoles, I am one of the apostles, uno de los originales. one of the originals. Amén. Toda la Amen. gente sabía quién era Pedro. So people knew who Peter was. Pedro era uno de los líderes Peter was one of the leaders cuando la iglesia está comenzando. when the early church is beginning. Amén. Él Amen. era uno de los grandes. So Peter was one of the great ones. Todos conocían quién era Pedro. Everyone knew who Peter was. Y él es así como él se presenta. So this is how he starts his letter. Amén. Él es un hombre muy importante en este momento. He's an important guy in the Entonces lo story. que él dice, So what he's saying aún también para nosotros, es muy importante. also is as applicable and as important to us as Entonces well. vemos que Pedro dice, So Peter says, y le estoy escribiendo a los escogidos. so Peter says, I'm writing to God's elect. Desde el comienzo, From the beginning, Dios le dice, Pedro le dice a la iglesia, Peter tells the church, ustedes son escogidos. you are the chosen ones. Él les quería hablar de su identidad. He was speaking identity Cuando Pedro into está them. escribiendo esta carta, When Peter's writing these letters, los cristianos, Christians, y recuerden, la iglesia apenas está comenzando. remember, the church is just starting out. Los cristianos en este entonces So Christians at this están time siendo perseguidos are being y persecuted. están como esparciéndose porque los están hasta echando fuera de sus ciudades. And they're having to spread out because they're getting thrown out of their Y en cities. medio de todo esto, And in the middle of all of that, Pedro les escribe Peter writes. y lo primero que les dice, And the first thing he says porque to them, este era en su mayoría gentiles. because these, for the majority part, were Gentiles. Estos no eran judíos que ahora creían en Jesús. They were not Jews who now believed in Jesus. Estos eran gentiles They were now que Gentiles ahora creen en Jesús. that now believe in Jesus. Y Pedro les dice, And Peter says to them, y nos los dice a nosotros también, and he says to us as well, ustedes son los elegidos. you are the chosen Yo quiero ones. que le diga a alguien que está cerca a usted, Tell somebody next to you, tú eres elegido. you are a chosen one. Amén, nosotros somos elegidos. You are chosen. We are chosen. Amén. De hecho, Pedro nos dice en So- Primera de Pedro 2:9 Peter says to us in 1 Peter 2:9 que nosotros somos un pueblo escogido. that we are a chosen O people. sea, somos la gente escogida por Dios. We are the people that God chose. Somos un real We are a sacerdocio. royal priesthood. Amén. Amen. Dios nos escogió. God chose us. Entonces, esto es lo primero que les quiero decir. So the first thing I want to say to you is, Que ustedes no están aquí por coincidencia, you're not here by coincidence. sino que Dios los ha It's that escogido. God chose you. Amén. Amen. Pueblo escogido, real sacerdocio. Royal people that are chosen, royal priesthood. Más adelante, ¿sabe qué le dice Pedro? Later on, you know what Peter says? Posesión exclusiva de Dios. He says exclusive possession of God. Amén. Amen. Eso es lo primero que Pedro le quería decir a cada uno de ellos. So in this verse, this is what Peter wanted people to know. Pero también les dice, But he also pero says, ustedes son extranjeros, you are foreigners. son exiliados. You are De exiles. hecho, hay una versión que dice que la palabra que él usó en sí es peregrinos. The word that he actually used was pilgrims. En noviembre celebramos Acción de Gracias, November, we'll celebrate Thanksgiving. que es un recordatorio de cuando los peregrinos y los nativos aquí de este país, de esta nación, se juntaron y comieron juntos. It is said that it's a celebration of when the pilgrims and Native Americans gathered together to give thanks and eat a ¿Qué meal. son peregrinos? But what are pilgrims? Extranjeros. Foreigners. Gente que todavía no tiene una tierra, People that don't really have a que andan land. moviéndose de un lado a otro, They move from land to land, buscando dónde establecerse. looking where to settle. Entonces Pedro no les dice a ellos So Peter doesn't say to them, que son extranjeros he doesn't call them porque foreigners son exiliados en nuevas ciudades, because they are exiled in different cities. sino que Pedro, ya les está diciendo, But Peter is saying, ustedes ya no son ciudadanos de esta what he tierra. really means is you're not a citizen Ustedes son of this earth, extranjeros aquí en esta of tierra, this land. porque You are ahora nuestra foreigners. ciudadanía Because now our es citizenship allá en el cielo. is
in heaven. Amén. Amen. Nosotros andamos como extranjeros en esta tierra. So we're like foreigners in this land. Recuerde, ellos eran gentiles. Remember, they were Gentiles. Y muchos de los judíos And many of the Jews están rechazando a los cristianos, are rejecting Christians, a los gentiles, the Gentiles. porque ahora los gentiles cristianos andan diciendo que ellos Because también son parte de la familia de Dios. Now the Gentile Christians are saying we too are part of God's Y family. los judíos dicen, no, esto, And the esto Jews es are like, nuestro. no, that's our Pero title. Pedro les dice, But Peter says to them, ustedes también son escogidos you are also chosen. y esta ya no es su tierra, And this is no longer your land. sino que su tierra está allá. Your land is there. Y es lo mismo para ustedes. And it's the same for us. Lighthouse, Lighthouse, nosotros solo aquí estamos de pasada. we're only passing through. Amén. Amen. Nuestra ciudadanía Our citizenship es en el cielo. is in heaven. Así que somos extranjeros. So we are foreigners. Así que no nos agarremos y nos enamoremos tanto So de lo que tenemos aquí. Let's not hold on so much and fall in love so much with what we Porque have esto va a here. llegar a su fin. Because this will end. Y nuestra eternidad And our eternity no será aquí, will not be here. será con nuestro It will be Señor. with our Lord. Amen. Amén. Amen. Verso 2. Okay, so verse 2. Y dice, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. Grace and peace be yours in abundance. Y qué bonito, aquí Pedro de un solo nos presenta la Trinidad. And so right away, Peter introduces us to the Trinity. Y nos dice, escogidos según el conocimiento previo de Dios Padre, And he says to us that you are chosen according to the foreknowledge of God mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, through the sanctifying work of the Spirit para obedecer a Jesucristo to be obedient to y Jesus ser Christ rociados por su sangre. and sprinkled with his Pero blood. mire lo que Dios nos está diciendo But aquí. look at what God is saying Primero to nos us. muestra la Trinidad. First, Amén. he's showing us the Trinity. Iglesia Lighthouse es una iglesia que cree en la Trinidad. Lighthouse Church is a church that believes in the Trinity. Amén. Nosotros no somos Jesús solo. We're not just Jesus only. No, somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. We are Father, Son, and the Holy Spirit. Amén. Pero Amen. mire lo que dice. But listen to this, Que nosotros fuimos escogidos that we were chosen según el conocimiento previo de Dios Padre. according to the foreknowledge of God the O sea, Father. Dios ya tenía este plan. What does that mean? God already had a Nosotros plan. somos parte de un plan. We are a part of No es que God's así de plan. la nada, de repente, pues ahí anda Marcio, agárrenlo. It's not just all of a sudden that God's like, oh, there's Marcio, let's grab him. No. No, ¿Sabe usted cuando Jesús murió en la cruz? no. When Jesus died on the cross, 2000 años y algo atrás, 2,000 years and some ago, Él estaba pensando en mí. he was thinking about Y me. Él estaba pensando en ti. And he was thinking about you. No fue así que murió por todos al mismo tiempo. It wasn't like he died for everyone all Sí, at lo once. hizo por todos, Yes, technically, pero tenía un plan. but he thought of everyone and he had a Y me plan. había escogido a mí. And he had chosen me. Y cuando cuando el Padre mandó a And Jesús, when the Father sent Jesus, dijo, voy a mandar a Jesús. he said, I'm going to send Jesus. Porque allá por el año 20 y algo, Because 2020 y algo, in like 20 something, Dubis va a necesitar a Jesús. Doobies is going to need Jesus. Amén. Y Amen. Steven. And Y Stephen's going to need Marta. him. And Martha's going to need Y him. la pastora And Stephanie. Pastor Y Stephanie is going to Eduardo. need him. And Eduardo's going to Amén. need Y him. cada uno de And nosotros. every single one of us. Entonces, iglesia, somos parte de un plan. So church, we are part of a plan. Amén. Dios tenía un plan. God had a plan. Y en el plan And in that plan, estabas tú. you were there. Tú eres parte de ese plan. You are a part of God's Y hay plan. muchos que todavía no conocen a Jesús. And yeah, there's many people who Que don't know también Jesus son yet, parte del plan. who don't know it yet, but por they eso are a part of tenemos the que plan. orar And that's why we need to Y pray. ir a hacer luz And we need to go and be a para light que ellos entren en el plan que Dios tiene so that they para can ellos. enter the plan that God has for them. Entonces, escogidos So, chosen, por el plan de Dios, chosen by the plan of God, santificados, y sanctified, todavía estamos en ese proceso de and we're santificación still in that process of por sanctification medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. ¿Para qué? For what? Para obedecer a Cristo. dice. To be obedient to O Jesus. sea, Pedro les está diciendo, Peter's saying this. ustedes son escogidos You're chosen por Dios by God,
y santificados por el Espíritu Santo, You are sanctified by the Holy Spirit para que ahora vivan una vida de obediencia a Cristo Jesús, so that now you can live an obedient life to Jesus quien Christ, derramó su sangre por who cada shed uno de his blood ustedes. for each of us. Amén. Estas son buenas nuevas. These are iglesia. good news, church. Y de ahí mire lo que pasa And then look what happens. en el verso del 3 al 5. Then look through verses 3 to Porque 5. sí, Pedro nos va a decir cómo vivir. Yeah, Peter's going to let us know how we should live. Esta carta This letter, es para decirle a la gente cómo vivir, qué hacer. this letter is to tell us how to live, what to do. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, I remember that when I was little, cuando mi papá y mi mamá se iban a trabajar, when my mom and dad used to go to y si work, nosotros no teníamos escuela, and if we were off of school, ellos nos escribían una carta they'd leave us a letter a cada uno de los hijos. to each of the kids. No era para decirnos que éramos escogidos. It wasn't to tell us we were chosen. Era una carta con la lista de las tareas y quehaceres que teníamos que hacer It ese was día. a chore list. They were going to tell us what we had to do while they were Y gone. cuando ellos regresaran del trabajo And en la when they tarde, came back from work esa that lista se evening, tenía que hacer por completo. that Amén. list had to be checked off completely. Entonces sí, Pedro va a hacer lo mismo. So yeah, Peter's going to get to that Nos point. va a hablar de cómo vivir. He is going to tell us how to live. Pero antes de decirnos qué hacer, But before he tells us what to do, Pedro nos va a decir he's going to tell lo us que Dios ya hizo what por God has nosotros. already done Porque for déjeme us. decirle algo, Because iglesia. let me tell you something, Nosotros church. no podemos hacer nada We cannot do anything para Dios for God si primero no entendemos if we don't first lo understand que Él ya hizo por what he has nosotros. already done for Amén. us. Amen? Entonces, antes de decirnos, So before he tells us what ¿Cómo to do, vivir? how to live, nos dice por qué es que podemos vivir de he's tal telling us manera. why is it that we can live and change our Entonces le ways. dice en la carta, So he says in the letter, versos 3 al 5, verses 3 to 5, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. verse 3, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Entonces mire qué bonito. Look how beautiful. Antes de decirle a la iglesia lo que tienen que hacer, Before Peter tells the church what they need to do, nos recuerda de lo que Dios ya hizo. he's reminding us of what God has already ¿Y done. qué es lo que Dios ya And hizo? what has God done? Iglesia, nos ha hecho nacer de nuevo. Church, he's made us to be born again. Amén, nos ha hecho nacer de nuevo. He's made us be, he's given us a new birth. Nosotros nacimos en pecado. We were born in sin. Amén, nuestra naturaleza era pecaminosa. Our nature was sinful. Amén, eso Amen. dice la palabra. The word says that. Y a causa de esto estábamos separados de Dios. And because of that, we were separated from Pero por God. tanto nos amó Dios, But God loved us so que much mandó a su único that Hijo he Jesús sent his only son para que Jesus, muriera por that he nosotros. would die Y for cuando us, le recibimos, and that when we receive him, ahora podemos nacer de now nuevo. we can be born again. Y ahora que nacemos de nuevo, And so now that we are born again, tenemos una nueva esperanza. we have a new hope. Antes no teníamos esperanza. We didn't have hope. Ahora tenemos una esperanza. Now we have a hope. Iglesia, Church. nosotros tenemos algo que nos está esperando. We have something that's waiting for Esta us. vida no es todo. Because this life isn't all of De it. hecho, ¿sabe qué nos dice la palabra? You know what the Bible Que says? esta vida es bien corta That this life is short comparado a la eternidad que vamos a pasar con compared el to the Señor. eternity that we're going to spend with Esta our vida Lord. es como un abrir y cerrar de ojos. This life is like an opening and closing of Y the muchas eyes. veces estamos tan agarrados a And esta vida sometimes we're so held on to this cuando life nuestra esperanza where our hope, no es quién va a ser el presidente, it's
It's not really who's going to be the No es president. si va a cambiar la nación. It's not like what our nation's going to look like No es qué reglas van a haber. or what rules there will be. Nuestra esperanza es que un día estaremos con Él en el cielo. Our true living hope is that one day we're going to be with Y nos Christ. dice, y tenemos una herencia. And it says we have an Pero la inheritance. herencia no es aquí. But this inheritance No es aquí una isn't, herencia para que compremos un nuevo carro, isn't una here so casa. that we can buy a new house, a new car. Es una herencia It's an inheritance que no se puede arruinar, that cannot be que no se ruined. puede maltratar. It can't be spoiled que no or se puede perish. podrir. It can't spoil. Es una herencia, It's an inheritance pero que nos está esperando that en el is cielo. waiting for us in ¿Y por heaven. qué les está diciendo esto? And why is Peter saying Porque ellos this? están pasando en medio de una persecución. Because they are being persecuted. Están pasando en medio de dificultades. They are going through difficulty. Pero les dice, But he says, pero hay una esperanza. but there's a hope. Así que iglesia, no importa lo que usted esté So pasando church, hoy. truly, no matter what is going No on importa today cuál sea el diagnóstico hoy. or what the diagnosis is No today importa cómo la situación esté or hoy. whatever the situation is like today, Nosotros tenemos una we esperanza. have a living hope. Y es por eso que Pablo And so that's why Paul says, pudo haber dicho, he could have said, para mí el morir es hasta ganancia. that's probably why he said, ¿Por qué? for me to die is gain. Why? Porque yo no soy de aquí. Because I don't belong here. I'm Porque not mi from here. recompensa está allá. My reward is there. Y lo peor que me puede pasar And the worst thing that could happen to me es lo mejor que me puede is the pasar. best thing that can actually Iglesia, happen to me. somos una iglesia escogida Church, we are a chosen people con una esperanza with a viva. living hope. Tenemos una herencia en el cielo. We have an inheritance Y in mire heaven. esto. And look at this. Pero aunque tenemos una esperanza But even though we have de this que living Cristo hope va a regresar that Jesus will come y vamos a back pasar una eternidad con Él, and that we will spend eternity with him, mientras vivimos aquí en la tierra, as we are here on earth, mire lo que dice Él. look what he says. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last Entonces time. Dios nos dice, So God si says, tenemos una esperanza yes, we have a hope en el futuro, for the future, una gran a herencia, great inheritance. pero mientras estamos en esta tierra, But as we wait here on earth, como peregrinos y extranjeros, as pilgrims and foreigners, yo te voy a proteger. I'm going to protect you. Eso es lo que dice Dios. That's what God is saying. Amén, esto es bueno. This is good. Yo te protegeré. I will take care of you. Yo te protegeré, dice Dios. I will shield you. I'll protect you. Oh, iglesia, debemos alegrarnos. Church, we should get excited for that. Mediante la fe, Who through faith, o sea, tenemos que tener fe we have to have faith de que Dios nos va a proteger that God is going to protect us mientras vivimos en esta tierra while we live on this earth hasta que llegue la verdadera salvación. until true salvation No comes. que esta salvación no es verdadera, It's not that this salvation pero isn't no es real, completa. but it's not Un complete. día One day, vamos a tener una salvación we will have a salvation donde Satanás ya no tiene ningún poder o autoridad. where Satan will no longer have any authority or power. Amén. Amen. Entonces, en medio de todo So, esto, in the middle of all of that, Pedro les recuerda Peter reminds people. lo que Dios ya hizo por ellos. He's reminding them of what God has already Entonces, done. mire ahora cómo comienza el verso 6. And now let's look at verse 6. Esto es para ustedes motivo de alegría. In all this, you greatly rejoice. Recuerde, ellos están en medio de una persecución. Okay, remember that they're being persecuted. La iglesia está siendo The atacada. church is being attacked. Ellos están siendo echados fuera de sus ciudades. People are getting kicked out of their cities. Están pasando por una situación They difícil. are going through a tough time. Y les recuerda quiénes son ellos en So Dios Peter says, this is who you are in y God. lo que Dios ya hizo en ellos Here's what God already y la did. esperanza que tienen. Here's the hope you have. ¿Para qué? For what? Para que en medio de su situación So that in difícil the middle of their difficult situation, ellos puedan estar they alegres. can rejoice. Mira lo que Dios está diciendo. Do you see what God is saying here? Esto es para ustedes motivo de gran alegría. In all this, you can greatly rejoice. Sí, a lo mejor no hay trabajo. Okay, maybe there's no Oh, job, pero tenemos algo por qué alegrarnos. but we have something to be A lo mejor el rejoicing about. diagnóstico no es bueno. Okay, maybe the diagnosis isn't Oh, good, pero tenemos algo por qué but we have alegrarnos. something to rejoice about. A lo mejor la situación económica no es buena. Maybe the financial Oh, situation pero isn't great, nosotros, but we, la iglesia, the church, el pueblo de Dios, the people of los God, que hemos sido escogidos, those who have been chosen, tenemos algo por qué we have alegrarnos. something to rejoice about. Aquí Pedro le está diciendo a cada uno de ustedes, Peter is saying to us,
Sí, van a haber situaciones Yes, difíciles. you will have hard De hecho, times. Jesús nos los dijo. Jesus said it to us. Lighthouse, Lighthouse, en este mundo in this world, van a haber tribulaciones, you will have trouble. van a haber tiempos You difíciles, will go through tough times. el gobierno se va a cerrar, The government will shut ya down. no van a dar ayuda económica, They won't give you financial assistance. las cosas se van a poner Things difíciles, are going to get tough. van a haber administraciones que van a quitar ayudas, Administrations will remove support and help. la vida se va a poner cara, Life will get los expensive. corazones de muchos se van a enfriar, People's hearts will harden. van a haber enfermedades, There will be sickness. van a perder trabajos, You will lose jobs. pero ustedes But you tienen algo have por el something cual vivir alegres. to look forward to and to rejoice about. Amén. Amen. Eso nos está diciendo el So Señor. that's what God is telling us in these verses. Esto es para ustedes motivo de alegría, So- a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo verán ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. In all this, verse 6, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief and all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. Even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Pedro nos está diciendo Peter says to us, que las situaciones van a ser difíciles. yes, situations will be tough. Y sí, iglesia, les dice a ellos, ustedes están pasando por una situación difícil, And he's writing to these people and saying, you guys are going through a tough time, pero tienen un motivo de estar alegres. but you have a reason to rejoice. Pero que no se les olvide Don't forget que su fe será probada. that your faith will be tried. Así como el oro, les dice, Just like gold, que para que sea un oro puro, 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 that in order to make it a pure gold, tiene que ser quemado, tiene que pasar por el fuego, it needs to be processed through fire para que todo lo malo sea, toda la impureza sea quemada, so that all the impurities are burned y out. lo único que quede es un oro puro. And the only thing that is left is a pure De la gold. misma manera In nos the está same diciendo él, way, God is saying, su fe, your faith, la fe que tenemos en Cristo Jesús, the faith that you say you have in Jesus, va a tener que ser probada. it's going to have to be tried. Y estas tribulaciones, And these trials, estos tiempos these difíciles, hard times, son ese fuego that's that fire que van a hacer que nuestra fe that will make our faith se convierta en una fe, dicen estos versos, become a faith, like it says que here, van a traer aprobación de Jesús that will bring Jesus' y le approval darán a él gloria y honor. and will give him glory and honor. Iglesia, yo quiero que mi fe Okay, church, I want my faith le traiga honra y gloria a to Dios. bring glory and honor to Yo God. quiero que mi fe I want my faith. sea una fe donde Dios puede decir aprobado. I want my faith for God to say approved. Marcio, me honra tu fe. Marcio, your faith Me da honors me. gloria tu fe. Your faith gives me glory. Pero para que nosotros tengamos ese tipo de fe, But in order to have that kind of faith, van a tener que haber tiempos de tribulación. there will have to be trials and Si no tribulations. hay tiempos If difíciles, there are no hard times, no vamos a crecer. we won't grow. Amén. Amen. Yo veo a muchos de ustedes caminando, a I todos. see how all of you Pero usted se tuvo que caer muchas veces are walking now, but maybe you had to fall many times para poder caminar. in order to walk. Si aprendió a andar en bicicleta, If you've ever learned how to ride a bike, usted se tuvo que caer varias you veces probably had to fall many times para poder aprender a andar en bicicleta. in order to be able to ride that Y bike. si usted protege a su hijo And if you protect your para son que or no se daughter, caiga nunca, if you protect them so they y si never usted fall, le quiere enseñar a andar en bicicleta, and you want to protect them pero no permite que se caiga, and show them how to ride a bike, but you don't no let them aprenderá a fall, caminar they're never going to y learn no to get up. aprenderá a andar en bicicleta. They're never going to learn to ride the Porque bike. es en nuestros tiempos Because difíciles it's in our hard times donde nuestra fe where our faith crece.
grows. y le da gloria y honra al Señor. And it gives glory and honor to Amén. God. Amen. Entonces vamos a ser probados, So iglesia. we are going to be tried, Pero alabado church. sea el Señor. But praise be the Lord. Porque esa fe de nosotros que Because va a crecer en medio de la prueba, That faith in us that is going to grow in the trial, le va a dar gloria a Dios. it will give glory to God. ¿Y cómo le dará gloria? And how? Porque otros verán tu vida Because others will see your life y te dirán, and they'll say, ¿cómo puedes tú tener tanta fe how can you have so much faith en medio de esta situación in the que middle estás of pasando? that tough situation you're going through? Cuando yo voy al hospital, o yo con Gaby, esta familia, Speedy, When I Sammy, was visiting Sammy and visiting Gabby and Speedy, no hay un doctor o una enfermera o alguien que trabaja en el hospital there is no doctor, nurse, staff that works at the hospital que no esté admirada de la fe de esta familia. that is not admiring the faith of this family. Y Dios recibe la gloria. And God gets the glory. Amén. Amén. Amen. Pero van a ser tiempos difíciles. But it is tough times. Usted está pasando por una situación difícil. If you're going through a tough time, Enfóquese en la esperanza que tenemos en Él. focus on the living hope that we have in Jesus Y alégrese. and rejoice. Y de ahí mire lo que les dice. Okay, and then see what he Versos says. del 10 al 12. Verses 10 through 12. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrán después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah. Oh, I'm sorry, I didn't read verse 10. Let me go back. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the times and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, when they spoke of the things that have now been told to you by those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. Pedro está animando a la iglesia Peter is encouraging the para church. que se regocijen. He's saying Y rejoice. Pedro nos está animando a nosotros. And now he's encouraging us. Estos son estos tipos de versos These are the kind of verses que cuando usted los lee, usted dice, sabrá Dios qué estará diciendo por esto. that when you read them, you're like, I don't even know what God is talking Yo no about creo there. que yo conozca gente que tenga memorizada primera de Pedro 1, de 10 al 12. I don't think anybody that I know has memorized 1 Peter 1, 10 through 12. Pero ¿qué nos está diciendo Dios aquí? But what is God saying? Pedro le está diciendo a la iglesia, Peter is telling the lo church, que ustedes están viviendo hoy what you're living now es de lo que los profetas hablaban tiempo is what the atrás. prophets spoke about way De back. esta salvación en About Cristo. the salvation in De este Christ. Cristo que iba a morir por los pecados de la humanidad. About this Christ that was going to die for the sins of De este humanity. Espíritu Santo que nos iba a llenar. Of this Holy Spirit that was going to Donde la fill ley us. ya no iba a estar en un libro, sino en nuestros corazones. Where the law wasn't going to be written in a book, it was going to be Este written in our nuevo hearts. pacto en el que vivimos ahora. This new covenant that we get to live in. O sea, Pedro está animando a la Peter iglesia is encouraging the y les church. dice, And he says to them, lo que ustedes viven hoy what you get to live today es lo que los profetas hablaban y estudiaban antes. is what the prophets spoke about and studied way back. Muchos decimos, yo quiero ser como Isaías. And many of us might say, oh, I want to be like Y yo creo que Isaiah. Isaías diría, And Isaiah would yo probably say, quisiera como ustedes, I want to be like que you. ustedes están That you experimentando are experiencing algo que yo no experimenté. something that I Yo didn't. lo hablé, I spoke lo about it. profeticé I de prophesied algo it. que iba a venir. Of something that was coming. Y ustedes ya tienen ese algo But you que have vino. that something that Y came. mire lo que la Biblia Hallelujah. nos dice aquí, And so look what the Bible que says to aún us, los mismos ángeles that even the angels, anhelan contemplar estas cosas. they long to look into these things. Iglesia, yo creo que hay un
una fila de ángeles I'm sure there's like a row of angels que nos siguen donde sea que nosotros vayamos, that is following us wherever we go, porque ellos quieren poder because contemplar they want to be able to contemplate lo que es vivir una vida what it's like to live a life llena del poder de Dios en that is nosotros. filled with the power of Lo God que in es us. vivir una vida de resurrección. What does it mean to live a resurrected life? ¿Entiende lo que le estoy Do you know diciendo? what I'm saying to Isaías you? no entendía lo que era una vida de resurrección. Isaiah didn't know what it meant to live a Moisés resurrected no life. entendía lo que era una vida de Moses resurrección. didn't know what that Jeremías meant. no entendía esto. Jeremiah didn't know it Los either. ángeles tampoco The angels entienden. don't get it Porque either ellos hablaban de esto. because they just spoke Pero about it. nosotros lo vivimos. But we get to lo live it. experimentamos. We get to Y los experience it. ángeles ven And mi the vida angels see my y tu life vida. and they see your Y life. dicen, esta es la autoridad And they en say la que vive that's the Marcio authority that, y that Marcio Eduardo. has and Eduardo. Amén. Amen. Y cada uno de nosotros. And they see it in Eso us. es lo que Pedro les está diciendo. And Peter's saying that to them. Miren lo que ustedes Look at tienen. what you get to live. Esa herencia, This inheritance, esa esperanza, this hope, esa autoridad this authority es algo que los profetas hablaban y estudiaban. is something that the prophets studied and spoke about. Pero tú la puedes vivir. But you get to live it. Oh, motivo de Amen. alegría. Hallelujah. Amén. That's Eso es something to motivo de rejoice alegría. about. That's something to rejoice. Entonces aquí viene ahora lo que nos toca hacer. Okay, so now this is what we get to do. Bueno, iglesia, ya que saben quiénes son Okay, church, now you know who you are. y lo que Dios hizo por You ustedes know what God has done for you. y están viviendo lo que los profetas solo hablaron. And you get to live that which the prophets only spoke about. Por eso, dice el verso 13, por eso dispongamos para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santos, ya que invocan como al Padre al que juzga con imparcialidad las obras que de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. All right, verse 13 starts with therefore, because assuming that you know what he's been talking about. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. As obedient children, do not conform yourself to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of your life handed down to from your ancestors. Till when? Wait, to 17. Where are you reading? Oh, I read 18. Sorry, Amén. my bad. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? So what is Peter saying? Ahora que saben que son escogidos, Now that they know that ahora they're que chosen, conocen de esta herencia que tienen, now that you know about this inheritance, ahora que ustedes saben que ustedes están viviendo lo que los profetas solo deseaban, and now that you get to live what the prophets desired to live, no vivan como el mundo, don't live like the world. no vivan como vivían antes, Don't live like you used to live. tengan dominio propio, Have self-control. sean obedientes a Be Cristo. obedient to Christ. ¿Sabe qué nos dice? You know what I'm saying? Vivan con el temor de Jehová. Live with the fear of Oh, God. yo le voy a decir algo, iglesia. I'm going to say something to you, church. Hoy el mundo no tiene el temor de Jehová. The world definitely doesn't Pero have ¿sabe fear qué of es the lo Lord. triste? But you know what the sad En la thing is? iglesia falta temor de Jehová. I feel like the church also lacks En la fear of the iglesia Lord. no hay temor de Jehová. In the church, there isn't fear of the Lord. Y esto es lo que nos está diciendo Pedro. And so this is what Peter is saying to us. Iglesia, Church, Tienen toda esta you bendición. have all this blessing. Ya no vivan Don't live como vivían cuando eran ignorantes. the way that you used to live when you didn't know. Oh, pero hay tantos cristianos ignorantes. Oh, but there's a lot of ignorant Christians. En otras palabras, viviendo como el mundo vive. In other words, they're living the way that the world is ¿Sabe qué living. nos dice aquí Pedro? You know what Peter is saying to Sean us? santos, Be holy, apartados, set apart, diferentes. different. Amén. Amen. Nos dice, Dios es santo He's saying God is holy, y por lo que Dios ha hecho en and ustedes, so because of what God has ustedes done for también you, pueden ser you santos. can now be holy too. Así que vivan de esta manera. So then just live that way. Este es el llamado de Dios. This is the calling of God.
Iglesia, ¿sabe por qué muchas veces estamos en los relajos? Y lo voy a decir así, que estamos. You know why we're in the mess, and I'll just use that word. We're in these messy situations. No es porque Dios quiere que pasemos por una prueba. It's not because God's like, let me send this mess. Nosotros mismos nos metimos en nuestros relajos. No, we get into the messy situations Porque muchas veces because many times no tenemos el temor de Dios we just lack the fear of the Lord. y vivimos como queremos. And we live the way we want. Y cuando vienen las And consecuencias then the consequences de come nuestras vidas y acciones, from our choices and decimos, ¿y our dónde está lives. Dios? We say, where's God? ¿y por qué así, Dios? And why did it have to turn out this way, Lord? Porque estamos viviendo como vivíamos Well, antes. because we're still living as if we didn't know. Entonces sean santos, nos So dice el be Señor. holy, says the Lord. Vivan en santidad. Live in holiness. Iglesia, la iglesia tiene que ser una iglesia de santidad. Church, the church needs to be a holy church. Una iglesia sin mancha y sin arruga. A church that is without stain or wrinkle. Amén. Amen? Ese es el llamado de Dios. That's the call of God. Y de ahí mire cómo lo dice el 18 al 21. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de ustedes crean en Dios, que los resucitó, glorificó, a modo de que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. 18 through 21. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. O sea, Pedro nos está diciendo, Peter's saying, ustedes fueron rescatados hey, you were rescued. de esa vida absurda You were rescued from that empty, absurd que life heredaron de sus antepasados. that you inherited from your ancestors. Y el precio de su rescate And that price of the rescue, no fue oro ni plata, it wasn't paid with silver or sino gold. la sangre de Cristo. It was paid with the blood of Jesus. O sea, casi nos está poniendo esto Pedro para que digamos, no vivamos de esa manera. No vivan de esa manera, nos dice. So don't live in that way. Sean diferentes. Be different. Santos como Dios es santo. Be holy like God is holy. Porque ustedes fueron comprados Because you were bought no con plata, not with gold, no con oro o plata, not with gold or silver, but with the blood of Jesus. amén. Amen? Esto nos está diciendo el Señor. That's what the Lord is saying No to us. sigan viviendo como sus padres vivieron. Don't live like your parents lived. O sea, Dios hizo algo por ustedes. God did something for you. Amén. Mi hijo anda manejando mi carrito viejo My son drives my old car, y yo siempre tenía mi carrito bien limpito and I always had my car super clean, y lo arreglaba bien. and I took care of it. Y bueno, y se lo di a él, tiene casi como 200,000 millas. I gave it to him. It's like over 200,000 Pero miles. se lo di así, regalado. But I gave it to him. I gifted it to Y el him. otro día fui y manejé el carro de And él the other day, I went and drove his car, y era un desastre and it este was carro. Amén. a disaster. Y yo hasta me sentí mal. And I felt Es casi bad. como lo que Pedro estaba It's like diciendo. what Peter's Yo saying. digo, Marcio, I tú no said, pagaste por este carro. Marcio, you didn't even pay for this Yo car. pagué por este I carro paid for this y car. lo cuidé And I took care y of lo it. trataba bien And I treated y it te lo well. doy así regalado. And I give it to you for free, Tú no lo cuidas. and you don't even take care of it. Y me enojé. And I got mad. Casi quería quitarle las llaves del I carro y wanted que to caminara. take the keys back and make him walk. Amén. ¿Por qué me sentí yo de esa manera? But why did I feel that way? Porque yo cuidé de este carro. Because I Yo took care of pagué this por car. este I carro. paid for this car. Y se lo doy a él en amor And I give it to him in love, y él ni lo cuidaba. and he didn't even take care of Es it. casi eso lo que nos está diciendo Dios. That's what God is saying. Mira lo que Jesús hizo por ti. Look what Jesus did for you. Y tú sigues viviendo de esa manera. And you continue to live in this O sea, way. recuerda, no fue con dinero que Remember, pagó Dios. it's not like God Como paid para with que money le paguemos de regreso. so that we can pay him back. Fue la sangre de
su It único was hijo the blood of his one and only son la que hizo que pudieras vivir una nueva vida that made it possible for us to live a new life. y tú sigues viviendo esa vida vieja, And you continue to live an old esa life, vida absurda an absurd, empty que life tus antepasados vivían that your ancestors used to live cuando ellos vivían en ignorancia when they were ignorant porque no conocían a Dios. because they didn't know God. Pero iglesia, But church, les voy a ser honesto, I'm going to be honest. nosotros no somos ignorantes. We're not ignorant. Nosotros sabemos lo que debemos We hacer know y lo what we que need no to do, debemos hacer. and we know what we're not supposed to Lo que do. pasa es que no estamos viviendo en santidad. The problem is that we're not living in Y de ahí el holiness. verso 22. Verse 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense todos de corazón los unos a los otros. Ahí. Okay. Now that you have been purified, now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the Entonces, heart. el llamado es dos Okay, cosas. so twofold Él nos calling. dice, sean santos Be holy y ámense el uno al otro. and love one another. Amor Love y santidad. and El holiness. problema que muchos tenemos en la iglesia The problem that the es church que escogemos has o uno is that o we el otro. choose one over the other. Y Dios no dice no es uno o el otro. And God doesn't say it's one over the Hay other. muchas iglesias There's many que el churches enfoque es santidad. where the focus is Y holiness. está bueno. And that's good. Pero déjeme decirle, But let me tell you something. santidad sin amor Holiness without love se convierte en reglas y legalismo will become rules and que legalism lo que hace es herir a la gente. that will hurt people. Se ocupa santidad, Yes, we need to be pero holy. mucha gente ahí enfocado solo en la santidad But just saying the holiness and rules sin el amor without love, y eso más bien daña. it's going to hurt. Pero hay otras iglesias But then there's other que el churches enfoque es puro amor that it's just love. y ya ni tenemos que seguir la Biblia And now we don't need to follow the porque Bible nos amamos. because we just love each Y other. vivan en pecado And okay, you live in sin. y ni hablamos del pecado And en we la don't iglesia talk about sin, para church, que nadie se ofenda so no one's hurt porque los vamos a amar. because we're just going to love them. Es santidad. It's both Y amor. holiness and love. Yo amo a mis hijos, I love my kids, pero también les exijo obediencia. but I'm also going to expect them to be Si obedient. yo solo exijo If obediencia I only expect obedience sin amor, without love, mis hijos más bien van a irse de mi casa. my kids will want to leave my house. Entonces yo les exijo obediencia, So I expect pero obedience, también los amo. but I also love on them. Amén. Amen. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. That's what God wants from us, Que vivamos that we live santos como Dios es santo, holy lives as God is holy, pero también llenos de amor. but also full of love. Y verso 23 y 25 terminan así. And I'm just going to read the last few verses. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les han anunciado a ustedes. Sí, Señor. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Pedro termina con estas palabras. Peter finishes with these Esto words. que les estoy dando This is what I'm giving you. es la palabra This de is Dios. the word of God. Este mundo pasará, This world will sus perish. riquezas pasarán, Its riches will los perish. edificios se destruirán, Buildings will be pero torn. mi palabra es eterna. But my word is eternal. Entonces pónganle atención So a esta pay palabra, attention to this word, porque lo que se les ha dado a ustedes because what's been given to you son las buenas noticias, are the good news, el evangelio de the Jesucristo. gospel of Iglesia, Jesus. yo quiero que se pongan de pie en Church, esta let's stand to our mañana. feet this morning. En este primer capítulo, The first chapter, Dios nos dijo quiénes somos. God said who we are, Un pueblo escogido por Dios. a chosen people, Un pueblo escogido por Dios. a people that is chosen by God, Que tenemos una esperanza. that we have a hope, Santificados por el Espíritu Santo. that we are sanctified by the Holy Spirit, Hemos nacido de nuevo born again por la sangre derramada de Jesucristo. by the blood that was shed on the cross by Jesus. Hoy Today, tenemos una nueva vida, we have a new life, una nueva esperanza. a new hope.
gracias a lo que Cristo ha hecho. thanks to what Jesus did. Hoy tenemos Today we have lo que los profetas solo podían hablar. that which the prophets could only talk about. Los ángeles desean ver tu vida. Angels desire to live your life, Una to vida look at llena your del life, poder de Dios. and to have a life that is full of the power of God. Y esto que tenemos And this that we have es motivo de alegría. is a reason to rejoice. Sí, van a haber situaciones difíciles, Yes, there will be hard times, pero en medio de esa situación tú tienes una esperanza. but in the middle of all that, you have a hope. Tú tienes una herencia. You have an inheritance, Algo que está esperándonos. something that is waiting for Y you. eso debe llenarnos de gozo. And that should fill your heart with joy. Pero iglesia, pasaremos por tribulación. Yes, we will go through trials, Pero eso va a hacer que nuestra fe crezca but that will only cause our faith to grow y que nuestras vidas le den gloria y honor